पेरिस में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास के छठे और आखिरी रोज़ अब से चंद ही घंटों में इस बात का फैसला मुतवक्के है कि आया पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मुबैना तौर पर नाकाफ़ी इक़दाम पर इदारे की ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डालने की करारदाद अमरीका और बरतानिया ने पेश की थी, जिसकी बाद में फ्रांस और जर्मनी ने भी हमायत की थी। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात चीन और सऊदी अरब ने इस करारदाद पर अपना एहतजाज वापस ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की राह हमवार हो गई है। तहम AFATF के मुताबिक हतमी फैसला पेरिस के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शाया किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया के 35 मुल्कों की हुकूमतों पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बैंकिंग के बैनुल-अक़वामी निज़ाम को मजबूत बनाने पर काम करता है। और FATF में अमरीका और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से पेश की गई इस करारदाद पर बात करते हुए पाकिस्तानी महकमा खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान को नामजदगी के इस नए तरीक़ेकार पर सख्त एतराज़ात हैं जो FATF के मुअय्यन क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। हम अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करके उठाए जाने वाले ज़्यादातर तहफ़्फ़ुज़ात को 2015 में ही दूर कर चुके हैं, जब पाकिस्तान को इस लिस्ट से हटाया गया था। तर्जमान ने यह भी कहा कि वो इस वक्त FATF के हतमी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी जानिब अमरीकी इंतज़ामिया की पाकिस्तान से बढ़ते हुए अदम इत्मीनान की एक और मिसाल कल वाइट हाउस के तर्जुमान के इस बयान की शक्ल में भी देखने को मिली। आइए सुनते हैं। इन कंसर्न्स को तस्लीम करने के हवाले से हमने पाकिस्तान की जानिब से कुछ पेशरफ्त देखी है, लेकिन सदर पाकिस्तान की तरफ से की गई पेशरफ्त से मुतमईन नहीं। अगर देखा जाए तो साल 2015 और 2017 की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने के लिए कमज़ोर इकदाम करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं किया गया था। इससे पहले साल 2015 में अगरचे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया था और उससे पहले पाकिस्तान इस लिस्ट पर था। तो अगर पाकिस्तान इस लिस्ट पर दोबारा से आ जाता है तो इसके असरात क्या होंगे? अगर वो इस पर नहीं भी डाला जाता तो इस करारदाद का पेश किया जाना क्या मानी रखता है? इस पर बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम से। आदिल नजम, वेलकम टू व्यू 360। अमेरिका का इल्ज़ाम कि पाकिस्तान दहशतगर्दों फंड्स की फराहमी रोकने के लिए खौतर खा इक़दाम नहीं कर रहा, यहाँ अमेरिका में आप इस इल्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर ये खबर दुरुस्त है कि चीन और GCC खुसूसन सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, तो ये एक अहम खबर है। लेकिन इतनी बड़ी कोई सरप्राइज़ हैरत नहीं है। पाकिस्तान को इस बात का इल्म था पिछले कुछ हफ्तों से और कुछ ज़राए के मुताबिक कुछ महीनों से कि ये मूव होगी, और ये भी एक तरह से पता ही था कि अगर ये अमेरिका मांगेगा पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट पे डालना तो ऐसा ही हो जाएगा FATF में। तो एक तरफ से सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल में बड़ी खबर ये नहीं है कि ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डिफीट है। बड़ी खबर ये है कि अमेरिका जो है उसकी जो कोशिश थी पाकिस्तान को साइडलाइन करने की, उसमें वो डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल हुआ है, और वो एक अहम बात है, खुसूसन गिवन जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं आजकल दुनिया से। तो अमेरिका ने एक तरह से ये जो मूव है, अगर इसमें कामयाबी हासिल की है तो इसका डिप्लोमेटिक जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है बनिस्बत फाइनेंशियल या टेरर के। मुख्तसर बात ये कि मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से दुनिया में कल टेररिज्म कम हो जाएगा, या ऐसा कि हालात जो थे परसों जो थे गुज़श्ता परसों वो पाकिस्तान यकदम जो है वो एक टेररिस्ट फाइनेंसर बन गया था और आइंदा परसों जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक मूव है मच मोर देन एक टेरर की पॉलिसी के, और इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन से। तो सफारती और फाइनेंशियल मुश्किलात की पाकिस्तान के लिए आपने बात की, तो इन मुश्किलात का एक आम आदमी पर पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में आम आदमी को नज़र नहीं आएगा, आम आदमी को नज़र नहीं आएगा, लेकिन खुसूसन जो लोग यकीनन जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में हैं उनको नज़र आएगा। जो आपकी बैनुल-अक़वामी ट्रेडिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, या मईशत जिसका ताल्लुक बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन से है, उसमें मुश्किलात हो जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान पहले भी इस लिस्ट पे रहा है। ये लिस्ट ऐसी नहीं है कि जो एक तरह से बंद कर दे आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन,
صرف یہ ہے کہ کچھ ہرڈلز جو ہیں وہ زیادہ آ جاتی ہیں، تو جو فار ایگزامپل ایکسپورٹر ہے یا امپورٹر ہے اس کو اب کچھ ہوپ سے، کچھ مراحل سے زیادہ گزرنا پڑے گا. لیکن جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ قیمتوں میں کوئی اثر پڑ جائے گا. میرے خیال میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ اس وقت جو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ تو چین سے آ رہی ہے، باقی دنیا سے اتنی آ نہیں رہی، تو اس حوالے سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن ڈپلومیٹکلی یقیناً ایک فرق پڑے گا پاکستان کو بھی اور امریکہ کو بھی اور دونوں کے تعلقات کو. تو پاک امریکہ تعلقات پہ تو اثر پڑے گا، لیکن اگر پاکستان بچنا چاہتا ہے اس گرے لسٹ پر آنے سے ان فیوچر، تو کیا کرنا ہوگا پاکستان کو؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں جو ڈپلومیسی کی گیم کھیلی جا رہی ہے، جو ٹرمپ صاحب کی گیم ہے، اور آپ نے جیسے نوٹ کیا کہ جو سٹیٹمنٹ آئی امریکن حکام سے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صدر ابھی تک مطمئن نہیں، اور یہ پرسنلائز سٹیٹمنٹ ہے. تو میرے خیال میں اس میں پاکستان جو ہے کچھ نہ کچھ اچھل کود کرے گا. کچھ انہوں نے کی ہے، کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، کچھ فیصلے اگلے ہفتوں میں اس ڈیسیجن کے بعد کیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے وہ کہے گا اچھا اگر تم یہ کر لو تو ہم تمہیں واپس آنے دیتے. اور اس کا تعلق زیادہ اس بات سے صرف نہیں ہے کہ پاکستان ٹیررزم فائنینسنگ پہ کیا کرتا ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو بالعموم امریکن سفارتی ڈیمانڈز کر رہا ہے پاکستان سے، اس پہ ایک طرح سے وہ ان کو ایک پریشر پوائنٹ اور مل گیا. میرے خیال میں جو ٹریجڈی ہے وہ اس میں پاکستان کی معیشت کی نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کا انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز پہ کچھ اچھا اثر نہیں پڑے گا. اور جو ٹیررزم کا اصلی مسئلہ ہے جنوبی ایشیا میں، اس میں میرے خیال میں بہتری کی کوئی صورت نہیں آئے گی. یہ ایک طرح سے بلی اور چوہے کی ایک ڈپلومیٹک گیم ہے، اور یہ بازی بھی بلی کو گئی. تو یہ اگر آپ دیکھیں سفارتی ناکامی کی، آپ نے پاکستان، امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے بات کی، چین اور سعودی عرب بھی پیچھے ہٹ گئے، تو کیا بین الاقوامی طور پر بھی یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے؟ آئی تھنک یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر یہ خبر درست ہے، اور یہ ہمیں تھوڑی دیر بعد پتہ لگے گی جب یہ ووٹ فائنل ہوگا، اگر یہ خبر درست ہے کہ چین اور جی سی سی اور خصوصاً سعودی عربیہ جو ہے انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ ابھی تک اس نے موقف تبدیل نہیں کیا اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، تو میرے خیال میں اس کی اہمیت ہے. اور اس کی اہمیت بھی پاکستان کے حوالے سے صرف نہیں ہے، امریکہ کے حوالے سے. سعودی عربیہ تو میرے خیال میں اس وقت کوئی سرپرائز نہیں ہے. سعودی عربیہ جو امریکہ کہے گا اس کو وہی کرے گا. اس کے ویسے بھی پاکستان سے تعلقات شاید وہ نہیں رہے پرنس سلطان کے انڈر. لیکن اگر چین نے اپنا ووٹ تبدیل کیا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ نے چین کو کیا انسینٹیو دیا یا کیا آرگیومنٹ دی کہ جس کی وجہ سے چین نے ووٹ کر دیا. میرا اپنی خیال یہ ہے کہ جب یہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں آپ کو کافی سارے ifs اینڈ بٹس نظر آئیں گے، اور چین اور سعودی عربیہ نے یس کرتے ہوئے شاید وہ ifs اینڈ بٹس، وہ کنڈیشنز جن میں سے کچھ پاکستان کے حق میں ہوں گی. جی عادل، سب لوگ اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ فرام باسٹن.